Good morning, my children, and once again, welcome to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to continue with the vocabulary that is part of pre-primary. Remember, we already started yesterday with vocabulary. Today, we're going to continue it, and today it's about words with the letter D. Now, before we continue with this vocabulary, it's important, children, to remember that you have to work properly with our teddy books. Remember, the days of tracing and joining letters is finished. Right now, it's only about copying the words properly. Recuerden, chicos, antes de empezar con nuestro vocabulario del día de hoy, es importante que recuerden seguir trabajando correctamente ya en nuestros libros. Recuerden que el tiempo de trazado, de remarcar palabras ya terminó. Ahorita ya es un trabajo de preprimaria, de niños grandes, así es que tenemos que echarle muchísimas ganas. Recuerden, para copiar las palabras, chicos, es importante ver cómo aparecen en nuestro ejemplo. For example, right here in this page we have the letter D. Recuerden, chicos, que es importante nosotros poner atención a los ejemplos que tenemos que copiar. Alguna de las indicaciones es, recuerden, empezar donde está nuestro guión. A partir de la rayita, ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a copiar nuestras palabras. Ahora, también es importante recordar que hay letras que ocupan dos espacios, ya sean en forma vertical o en forma horizontal. Es importante respetar los cuadritos para que de esa forma nuestras letras queden idénticas a la de los ejemplos. La mayoría de las letras, recuerdan, ocupan solamente un espacio, así es que hay que ponerlas en un solo cuadrito. Terminamos nosotros de copiar la primera palabra, dejamos un cuadrito de espacio, lo vamos a dejar poniendo un guioncito en ese cuadrito para indicar espacio. Recuerden que esos guioncitos nos sirven para que nosotros no amontonemos todo, si no, pues se va a ver feo y no se va a entender. Por eso es el propósito de los espacios. Ya que tenemos nuestro guioncito, comenzamos a escribir la siguiente palabra, letter by letter, letra por letra. Recuerden, chicos, en este caso únicamente vamos a copiar dos veces. La parte de arriba, donde está el guioncito, y continuamos en la parte de abajo. Recuerden, chicos, en la segunda mitad de la hoja tenemos letras cursivas. Al teachercito Jacob no le gustan las letras cursivas, por lo tanto no las hagan. Vuelvan a copiar las páginas que ya habíamos hecho, las palabras, perdón, que ya habíamos hecho al principio. ¿Ok? Por lo tanto van a copiarlas dos veces. Una abajo de los ejemplos y otra donde está la letra cursiva. La letra cursiva no, vuelven a hacer las mismas palabras que hicieron arriba. ¿Ok? Very good. So, for the second page we have sentences. In this occasion, remember, once again, only one time. Recuerden, en la siguiente página tenemos oraciones. Recuerden hacerlas solamente una vez. One time, one time, one time. Starting where we have the hyphen. Empezando donde nosotros tenemos nuestro guioncito. Ahí comenzamos a copiar letra por letra. Very good. Now, let's talk about today's vocabulary. So, some of the most important characteristics of today is that all of the letters, all of the words of today begin with the letter D. The letter of David, the letter of dragon, the letter of Diego. And today we have 4 new words prepared especially for you. Some of them you may remember them because we practice them in Kinder 2, but because we have new students, of course, these are new words for you. Let's begin with the first one, which is doctor. Now, doctor in Spanish, it's the same, it means doctor. Remember that the doctor is the person that checks our diseases, checks our body in order to give us medicine if we are sick.
Doctors give us medicine so we can feel better. Recuerden que un doctor, chicos, es la persona que nos cura, que nos cuida cuando nosotros estamos enfermitos, pues nos receta algún medicamento para que nosotros podamos volver a estar bien fuertes y sanos. So that's a doctor. Now, teacher Jacob, what letters can we use to create the word doctor? ¿Qué palabras puedo ocupar para la palabra doctor? Let's see. Of course, the letter D of dragon, the letter O of Oscar, of octopus, the letter C of car, of Carlos, the letter T of tomato, of train, the letter O of orange, Oscar, and the letter R of red, of rabbit. So we take all of these letters, we put them together, and it creates the word doctor. Now, let's continue with the number 2, which is dog. Now, dog, remember, it's an animal that belongs to the family of pets. Recuerden, chicos, que dog in Spanish, perro, es un animal que pertenece a la familia de las mascotas. Yesterday, with the vocabulary, we saw what is pet. Pet, remember, in Spanish, mascotas. Other types of pets are fishes and cats. Now, the letters to conform the word dog. Let's see them. Letter D of dragon, letter O of Oscar, letter G of girl. Remember, girl in Spanish, niña. Very good. Let's continue with number 4. With number 3. For the third word, we have doll. Now, doll, my children, it's part of the family of toys. Let's see if you remember Jessie the cowgirl from Toy Story. Do you know Jessie the cowgirl? ¿Ustedes se acuerdan de Jessie la vaquerita de Toy Story? Very good. What is Jessie? It's a toy, but specifically it's a doll. Sabemos que Jessie pertenece a los juguetes, pero específicamente, ¿qué es Jessie? Una muñeca. Very good. Now, teacher Jacob, what letters can we use to create the word doll? ¿Qué letras podemos ocupar para crear la palabra doll? We need the letter D of dragon, the letter O of orange, the letter L of lemon, and another L of lily. Together, they conform the word doll. And finally, we have the word door. Now pay attention because these 3 words sound the same, sound similar, but there is a difference. The first one, dog. Like the sound of cats, dog. ¿Recuerdan cómo hacen los gatos? Dog. The other one, doll. Doll. Remember the sound of the L. Doll. And the last one, door. Remember the sound of the letter R. Door. Door, it's an object that appears in every room of a house. Remember the door, it's an object that has a rectangular form and it's very tall. Recuerden que una puerta es un objeto que aparece en todos los cuartos de cualquier casa. Es un objeto rectangular muy alto. Okay, so we have door. Now remember the pronunciation for these 3 specific objects. They sound similar, but at the end there is the difference. Recuerden que estos 3 objetos suenan muy parecido, pero la diferencia se encuentra al final. Now, before we continue with the second part of the activities, which are the sentences, let's practice the pronunciation exercise. Now remember, for this, the teacher Jacob is going to say the first each word. Please repeat after me. You know how, with all of your energy.
Vamos a empezar con nuestras actividades de pronunciación. Recuerden, el teachercito Jacob lo va a decir primero. Repitan después de mí, ya saben cómo, con todas las ganas. Doctor. Dog. Doll. Door. Very good. Excellent pronunciation, my children. Now, as in yesterday, this new vocabulary, let's mix them with some sentences. Como lo hicimos el día de ayer, vamos a tomar estas palabras y vamos a incluirlas, vamos a juntarlas con oraciones. Recuerden, oraciones es un conjunto de palabras que tienen un significado. Let's begin with the first sentence. The first sentence, it says, he is a doctor. Once again, he is a doctor. In Spanish, él es un doctor. Okay, let's continue with the number 2. For the number 2, it says, it is my dog. Once again, it is my dog. In Spanish, es mi perro. Very good. And finally, for the number 3, it says, it is a doll. Once again, it is a doll. In Spanish, es una muñeca. Okay? Very good. Now, let's practice our pronunciation exercise. It's also important that besides saying the sentence, you do the action as I'm pointing it. Aparte, chicos, de decir la oración, también es importante que ustedes hagan los movimientos como lo hace el teachercito Jacob, para que de esa forma también recordemos lo que querían decir nuestras oraciones. Let's begin with the first one. Remember, the teacher Jacob says it first. Repeat after me. He is a doctor. Él es un doctor. It is my dog. Es mi perro. It is a doll. Es una muñeca. Very good. Excellent, my children. You are talking like professionals, like the teacher Jacob. So, remember, my children, that these 2 exercises are the activities that you have to do in your teddy book. Okay, recuerden que son las hojas que ustedes tienen que copiar en su teddy book. Now, I'm going to tell you something that is very important right now, because we are at the beginning of this type of exercises, and of course these are new for you. It doesn't matter that you make them perfect. What it matters the most is that you do your best. So, if they are not perfect, there is no problem. Remember, just try to do your best effort. Recuerden, chicos, que nosotros sabemos, el teachercito Jacob sabe, que este tipo de ejercicios son nuevos para todos ustedes. Apenas estamos en este proceso de escritura, por lo tanto, ustedes no se preocupen de que queden perfectas las letras. Lo único que les pido es de que hagan siempre su mejor esfuerzo. ¿Ok? Así es que échenle muchas ganas,
conforme pase el tiempo, conforme ustedes vayan adquiriendo más fuerza en su muñequita, conforme ustedes vayan adquiriendo más habilidad para dibujar o trazar las letras, ahora sí nos vamos a poner un poquito a trabajar mucho mejor, pero por el momento no se preocupen, chicos, hagan su mejor esfuerzo. Okay? Very good. So, that's it for today, my children. Tomorrow, we are going to continue with the review of numbers. Don't think that teacher Jacob has forgot about it. Remember, practice them constantly at home. Tomorrow, we are going to make some exercises about it. So, for today, just concentrate on the new vocabulary and with the activities of your textbook. So, we see you tomorrow with more information, with more fun, with more activities of the teacher Jacob. Most important, remember, I always have you inside my heart. Siempre los tengo en mi corazoncito, chicos. Los quiero muchísimo. Nos vemos mañana con más información, más diversión con el teachercito Jacob. Cuídense mucho. Goodbye.